And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And, oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. Charlie Chaplin foi uma das tantas crianças inglesas, filhas de uma classe que pagou o preço da Revolução Industrial. O destino dessas crianças, nascidas nos guetos de Londres, era o trabalho nas fábricas, em jornadas tão longas quanto mal pagas. Charlie Chaplin era o filho de 2 artistas do teatro de revista, diversão do público pobre que não podia ir à ópera. O pai era o ator Charles Chaplin e a mãe, a cantora Hannah Hill. Preso a condições precárias de vida, o pequeno Charlie fazia de qualquer janela uma tela para projetar seus sonhos. Foi aqui nas ruas da zona leste de Londres, onde nasceu, que o menino pobre conheceu, muito cedo, a tristeza. O pai deixou a família quando Charlie tinha 2 anos de idade e 3 anos depois, a mãe enlouqueceu. Charlie foi para o orfanato, onde as crianças tinham que trabalhar duro para pagar a cama e a comida. Com a mãe no hospício, o pai convidou Charlie para a estreia no palco, no teatro de revista, no papel de um pequeno jornaleiro. E o menino, que aos 5 anos de idade já tinha sido apresentado à tragédia, descobriu a vocação dele para a comédia. Il a commencé sa vie artistique comme ça à l'âge de 5 ans. Mais ensuite, pendant presque 8 ans, il a fait des petits travaux, il a été groom dans les hôtels, il a travaillé dans tous les endroits possibles et personne ne voulait de lui parce qu'il faisait si jeune. Et puis enfin, il rentre dans une troupe de cabaret, les gars du Lancashire. Et c'est une troupe extraordinaire parce que le patron est un homme intelligent, sensible et qui a le sens de la poésie. Et il apprendra la pantomime. Il apprendra à la fois la pantomime et la tendresse, de telle manière que Chaplin s'en inspirera énormément lorsqu'il va commencer ses premiers films. Muito pouco se sabe sobre o início da carreira de Charlie Chaplin. Ele não gostava nada de confessar como fazia seus filmes. Só uma vez abriu uma exceção. Em 1923, permitiu que um amigo fizesse essas cenas. Elas mostram Chaplin dirigindo um longa-metragem. São cenas curtas que não ajudam muito a revelar os segredos do mestre. O presidente da Mutual Film Corporation entrega a Chaplin o cheque correspondente ao seu primeiro ano de trabalho. $670 mil para produzir 12 comédias. Na época, o maior salário da história do cinema. Mutual Film Corporation construiu para Chaplin um estúdio em Los Angeles. Et en fait, il a un caractère très difficile lorsqu'il arrive à Hollywood, à tel point qu'on menace de le renvoyer. Parce qu'il dit toujours on peut aller plus vite. Il trouve que les films sont trop lents. Et il est vrai qu'il va réaliser des films beaucoup plus rapides, beaucoup plus travaillés que les autres.
Em 1914, o jovem ator de Hollywood Charles Chaplin tinha que fazer um curta-metragem semi-documental sobre uma corrida de carrinhos de crianças. Sem saber que personagem inventar, Chaplin entrou no guarda-roupas do estúdio, pegou as calças de um ator muito gordo, um par de sapatos bem acima do seu número, um chapéu pequeno demais, uma bengala de bambu, colou uma fita preta debaixo do nariz e se sentiu bem. O vagabundo Carlitos nasceu da intuição chapliniana e parece que nunca mais vai morrer. E um chapéu e uma bengala nunca mais serão só um chapéu e uma bengala. Ele recriou para sua segunda comédia, Carlitos Caixeiro, um ambiente das lojas de Nova York. Quando o cenário estava pronto, Chaplin sentiu que faltava alguma coisa. De repente, lembrou que em Nova York tinha visto um homem levar um tombo numa escada rolante. Imediatamente, mandou construir uma escada rolante. E Chaplin explicava: eu construía os cenários sem saber exatamente o que ia fazer. Mas quando a câmera começava a rodar, logo iam surgindo as situações cômicas. Meantime, while still fulfilling his first national contract, Chaplin, with D.W. Griffith, Mary Pickford, and Douglas Fairbanks, created United Artists. They would now have full ownership of their films. The plan had been hatched on the Liberty Loan tour. Ever the performer, Chaplin donned costume and makeup for the newsreel cameramen. Despite these affectionate poses, Chaplin and Pickford were often at odds within the company. But her husband, famously athletic Doug Fairbanks, was Chaplin's closest and obviously most supportive friend. Algumas cenas parecem tão naturais para Chaplin que dão a impressão de improvisadas, mas ele nunca trabalhou sem planejar. Como outros mestres do tempo dele, Chaplin destruía quase todas as imagens que não eram utilizadas. Por algum motivo, ele não destruiu este material. Pouca gente sabia que Chaplin usava truques de câmeras. Estas cenas foram filmadas em reverso, ou seja, ele está caminhando de costas. O machado não vem de cima para baixo, sai de baixo para cima. Tudo isto aí é material que ele rejeitou porque viu defeitos. E quantas pessoas não dariam a cabeça pelas imperfeições de Charlie Chaplin? Só em 1914, Chaplin fez 35 filmes, às vezes 2 por semana, e decolou para o sucesso. A estreia dele na direção de longas foi O Garoto. The Kid was Chaplin's most directly autobiographical film. He had been a waif on London streets. He had yearned for a father. His own had abandoned him. He had been, until she went mad, lovingly tended by his impoverished mother. He had known all the emotions the Kid played upon. Ele mudou a forma de se fazer comédias, conta a filha de Chaplin, Geraldine. Até O Garoto, ela diz, os filmes eram somente pastelões ou somente dramas. Ninguém misturava os dois. Even when he relaxed at parties, his mind did not. This 1926 home movie has never been shown before. His most popular turn, the
Dance of the Rose from the Gold Rush. Just for one take, they use a double. I mean, you could obviously put a double into a chicken costume. I mean, one chicken looks like another. Not true. Apparently the double, you could see it was a double. It just didn't move like a chicken, like Charlie moves like a chicken. The miners are starving. They're so hungry that Max Swain begins hallucinating. Was ever there a more perfect animal imitation than Chaplin's? C'est un homme perfectionniste qui revoit toutes les scènes, qui a parfois tourné certaines scènes 80 fois. Géraldine Chaplin me racontait que pour une des scènes des Lumières de la ville, où il faut faire comprendre quelque chose à la jeune femme aveugle, eh bien Chaplin a refait la scène 81 fois jusqu'à ce qu'il comprenne comment effectivement le public pourrait être d'accord que la jeune fille aveugle avait compris que c'était une voiture, en particulier une Rolls, c'est-à-dire une voiture de quelqu'un de riche. Et tout dépendait de la manière dont on claquait la porte. Pour lui, le cinéma était le cinéma muet. Il l'a donc violemment critiqué et puis ensuite, il s'y est mis comme tous les autres cinéastes parce que c'était la seule condition de pouvoir continuer à faire du cinéma. Mais ça n'était pas évident au premier abord. Mais néanmoins, il s'est lancé dans le cinéma parlant. Et il faut dire que Chaplin a réalisé des films en noir et blanc alors que les autres réalisaient déjà des films en couleur. Quand il fait Le Dictateur, il le fait en noir et blanc, alors que les premiers films en couleur sont tournés à Hollywood. C'est donc une période quand même, il est toujours un petit peu en porte-à-faux, apparemment. Il donne l'impression d'être en retard par rapport aux autres metteurs en scène. Mais en réalité, la qualité de la mise en scène et son travail, son obsession de la perfection font que chacun de ses films devient un chef-d'œuvre. Chaplin resistiu o quanto pôde ao cinema falado, mas aos poucos foi acrescentando música e ruídos aos filmes e encantando o mundo com a crítica à sociedade industrial no clássico Tempos Modernos. Chaplin só começou a falar na tela em 1940, quando os Estados Unidos hesitavam em entrar na guerra contra o nazismo. There's no doubt in The Great Dictator that he felt he had to come out and say something about this phenomena, this issue of fascism and where the world was headed. And when he does blatantly speak, he's the voice of a generation.
He's the voice of several generations. What is he going to say? Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Phyllis, Henry! Phyllis, Henry, stop that! What do you think you're doing? You ought to be ashamed of yourselves. Fighting like that. All right, Phyllis, you stay in the box. Henry, hurry, up! Hey, up! Chaplin, Una, and their growing family sailed for London and Limelight's world premiere in September 1952. Il va donc s'en aller en Europe en 1952. Il décide d'emmener Una, lui montrer l'Europe pendant 3 mois et présenter Limelight, son film, en première à Londres et non pas à Hollywood. Mais sur le paquebot qui l'amène vers l'Europe, eh bien, il va recevoir un télégramme l'informant qu'il n'a plus de visa de rentrée, d'autorisation de rentrer aux États-Unis. Et ça va être une chute, une rupture, une blessure terrible, car enfin Chaplin a passé presque 40 ans de sa vie aux États-Unis, et même s'il a eu des démêlés, donc avec certains politiques ou avec le FBI, c'est un homme qui adore passionnément les États-Unis. Una O'Neill n'a jamais quitté ce pays. Elle est née en Amérique, elle est d'une famille américaine, de 2 écrivains américains. C'est donc l'exil, ce qui est quand même très dur pour un homme de son âge. We have an idea of touring beautiful England and going to all the historical spots. Naturally, we'll go to Stratford-on-Avon and elsewhere, up to Scotland and Edinburgh and all that. This is the first time that my wife has ever been abroad, and so naturally we're going to try and cram in as much as we can. Cram. One thing, would you comment, sir, on this proposed ban on re-entry into the United States? I can only reiterate what I said before. I suppose I presume that that's already been published. Thank you. Chaplin viveu também na vida real uma grande e longa história de amor. Una O'Neill, filha do Prêmio Nobel de Literatura Eugene O'Neill, deu a ele 8 filhos e uma cumplicidade que o acompanhou até o fim da vida. C'est une des plus belles histoires d'amour du XXe siècle. Et c'est une femme qui arrive dans sa vie à l'âge de 17 ans, alors que Chaplin rencontre des grandes difficultés, est accusé d'avoir un enfant naturel, est accusé d'avoir des sympathies socialistes. Donc c'est une période très difficile pour lui. Et cette jeune femme, malgré la différence d'âge, non seulement va lui témoigner son amour en ayant 8 enfants de lui, mais elle va surtout le soutenir moralement et psychologiquement et faire de Chaplin un homme enfin heureux. Je pense que Chaplin était heureux là où était Una. Et quand il pouvait travailler. Géraldine m'a dit,
Mon père avait besoin de travailler et papa est mort de ne plus pouvoir travailler. Donc il y avait Oona et le travail. Mais je pense quand même qu'il avait une nostalgie formidable de l'Amérique et qu'il ne s'est jamais remis de cette nostalgie. Néanmoins, il y a eu Oona dans sa vie. Et ils ont été, chacun l'un pour l'autre, un miracle. Je pense qu'ils ont chacun sauvé la vie de l'autre.